सो आमचो एक्स गव्हर्नर ते काल स्टेटमेंट केला की कोविड टायमार खूप करप्शन जालें. सो तुमचें म्हणणें कितें तेजेर? आमचो एक्स गव्हर्नर बाब सत्यपाल मलिक, आय थिंक ही हॅज बीन वोकल इनफ वेन ही वॉज इन गोवा. एक गव्हर्नर म्हणून ताणें कसो एग्जाम्पल सेट करपा जाय ते गोंयांत केल्लो. Whether it was ruling, whether it was opposition, whether it was NGOs, whether it was issues which needed a hearing of the governor, and a sudden access dillo asa, and he's been very frank in his opinion. As a astute position that he was holding and the type of things that he has been doing in his tenure, it was unfortunate that he was removed from Goa. म्हाका याद जाता ताच्या संपर्कान हांव खूबदां आशिल्लो, वेगळे वेगळे विशय वचून मांडटालो. तेन्ना तो इनफॉर्मली सदांच म्हणटालो की अशें करप्शन आपले खंयच्याच हातून पळोवना आनी अशें सरकार आपले पळोवंकूच ना जो बीजेपीचो सरकार. आपल्याक लज दिसता म्हणून की असले पोजिशन हँडल करता आसतना आपल्याक असलो चीफ मिनिस्टर पळोवंक मेळटा म्हणून. He had also passed this message, I believe, to his central leadership, but I don't know, unfortunately, हांगा गोंयच्यान कोण शिल्पकार आशिल्ले जे वेगळी message दिवन they made it a point की instead of removal of the chief minister, then removal of the governor took place. कोविड मिसमॅनेजमेंट हे ताज्या नजरेक हाडून कितें प्रॉब्लेम जाता ते हाडिल्ले आनी तेच विशय आज म्हाका दिसता गव्हर्नरान ह्या टायमार जे काडला. दोन प्रश्न पडटात. एक, आज कोविडाच्या खातीर आमचे लोक गेले आनी ते जे आज गोंयकार आमचे ना आमच्या बरोबर ते कित्याक गेले जे गव्हर्नरान स्पश्टीकरण केलां तातूंत एक दिश्टी पडटा बिकॉज ऑफ करप्शन अँड थिंग्स ऑफ सेल्फ इंट्रस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. Deaths have happened. We have seen the darkest hour in Goa, and that is something which the chief minister can never be forgiven. तुम्ही पळयलें जाल्यार फाटले सगळो टायम I was continuously talking on COVID times where it is going wrong. I have been raising my voice in and outside the assembly how corruption has been there, how the chief minister has been ensuring that people who are involved in land scams go free scot, crime how it has gone to its highest, law and order कशी वाट लागले आनी हातून चीफ मिनिस्टरचो मेन रोल इन ऑल दीस एडजस्टमेंट ट्रिपी मेस्ता म्हणत ना तो कितलेशे अशें केलां जे आज सत्यपाल मलिकान सांगला. टुडे वॉट हॅज हॅपन्ड इज वॉट एवर द डर्टी लिनन ऑफ द बीजेपी इन गोवा इज हॅपनिंग that the governor has exposed. And while exposing this, we have seen there are a lot of internal fights in the last 2.5 years under this chief minister what have happened. तांच्या भितर मतभेद, तांच्या भितर सेल्फ इंटरेस्ट आणि तांच्या भितर जे बीजेपी वा पार्टी भितर डिफरन्स जी आशिल्ली ती आज हॅज मेड द पीपल ऑफ गोवा लूक व्हेरी कीप. म्हणजे ज्या तरेन गोंयकारांक लोक पळयताले त्या तरेन आज वेगळ्या दृश्टिकोनान पळयता आनी हाची जबाबदारी म्हाका दिसता खंय ना जाल्यार खंय मुख्यमंत्र्याची आसा. The administration failing, misgovernance happening, and the way it has happened in the last 2.5 years has been for every Goan to see, and for which this chief minister will never be forgiven. आज जे सत्यपाल मलिकान आज सांगलां ते म्हाका दिसता तेन्ना ताणें वोकल जाल्लो जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आज जाग्यार पडटल्यो आशिल्ल्यो. नेवरदलेस आज जे ताणें सांगलां either the chief minister has to counter and say की तो कितें करता सारको आशिल्लो काय ना तो, or CM has to clarify what his statements are. I would clearly put a charge that this chief minister, I go with what the governor has said, की हे जे जाला ते खरेंच ताणें केल्ले ते चार्जीस ताजे आज घाल्ले आसा तातूंतल्यान this government has no right to continue. The chief minister and his government has to resign, and while resigning shame कि the charges which are leveled are not leveled by opposition, by a person who is a senior BJP member, a very close associate of the RSS link, which today is with the BJP. आणि ते करता आसतना समज आज मुख्यमंत्रीचे ते एक्शन घेना जाल्यार इट इज व्हेरी क्लियर टू द पीपल ऑफ गोवा इलेक्शन्स अप्रोच की कोण तांचे बरोबर आसा आनी कोण तांचे बरोबर ना. Either the chief minister has to gracefully resign or he has to be removed from his position along with the ministers on whom these accusations have been coming in the past in various departments, tourism asuni nalyar बाकीचे departments asuni. I think corrections have to be taken by the center BJP if they believe that this party still exists with a difference. ना जाल्यार जे डर्टी लिनन जे आज एक्सपोज जाला तातूंत गोंयच्या लोकांनी खुबशी शिकवण मेळिल्ली आसा. आय थँक द एक्स गव्हर्नर सत्यपाल मलिक फॉर हॅव्हिंग एक्सपोज द बिटर ट्रूथ. तातूंतल्यान आमचे आज गोंयकार ना आनी ते सगळे जे जालां
ते ब्लेम घेता आसतना मुख्यमंत्री आनी ताच्या गव्हर्मेंटान रिजायन इमिजिएटली जावपाची गरज आसा. थँक्यू. कितें एड करता? उलयता आसतना म्हाका एकूच तकलेन गेलें की समहाव दीस कोइन्साइड्स. मुद्दम पळयात तुमी, द चीफ मिनिस्टर वॉज कॉल्ड टू दिल्ली suddenly. After that, the chief minister makes a private visit somewhere. He Gujarat. comes back, and coincidentally, the ex-governor speaks at a conclave or talks on an interview regarding the corruption of this chief minister. So whether the center is asked somebody to talk and make things which would have not been possible otherwise, काय कितें तें आनी इल्लेसांनी कळटलें. पूण एक क्लियर आसा, कोइन्सिडेंटली द थिंग्स आर हॅपनिंग एट द सेम टायम वेन एक्युजेशन्स हॅव कम एट अ टायम वेन ही वॉज कॉल्ड टू दिल्ली. सो खंय ना जाल्यार खंय एक लिंक पळयलो जाल्यार इट मे बी अ गेम प्लॅन ऑफ द सेंटर टू एन्श्युअर दॅट द चीफ मिनिस्टर इज रिमूव्ड. एंड देन सिसोडियान जो स्टेटमेंट काडिल्लो आम आदमी पार्टीचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तोय खंय ना जाल्यार खंय इन ट्यून आसा. सो ताका म्हायती मेळिल्ली, तीच म्हायती हांगाच्यान भायर सरल्या ह्या टायमार. Whether it's a coincidence or a made to be coincidence, this time will tell. सीएमाचे आनी जे हेल्थ मिनिस्टराचे मातशे रिलेशन बरें दिसती पडना, जाल्यार तेज्या खातीर जे कोवीड खंय तरी वाडला अशें कितें दिसता तुमकां, या हेल्थ खंय तरी डावन पडला हेंचे खातीर? I have been vocal from day one in and outside the assembly. हांवें असेंब्लीक चार्ज केल्लो आनी तेन्ना मुख्यमंत्री आनी हेल्थ मिनिस्टर चवताळून उलयताले. जेन्ना मनान चोर आसता तेन्ना फाक करून मोग भायर सरता. I had made a clear charge की हेल्थ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरचे भांडण्यान लोक गोंयकार मरपाक लागले म्हणून. तेन्ना ते वोकल एकदम एग्रेसीव जावन गेल्ले. ही झगडी आयची न्ही, वन अपमॅनशिपाची झगडी लास्ट 2.5 years हॅव बीन हॅपनिंग बिटवीन द टू, फॉर वीच गोवन्स हॅव लॉस्ट देयर लायफ्स. आमचे लोक समज लागींचे आज गेल्या ऑक्सिजना खातीर नाल्यार कोवीड मिसमॅनेजमेंटा खातीर. हो पूर्ण काम जें आसा, मुख्यमंत्री बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, इट इज हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक करेक्टीव मेजर्स. जे कोणाक जेवण नासतना खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक घालें, तो कॉन्ट्रॅक्टर कोणाक खंयची कंपनीक दिल्लो, ती कंपनी कोणाची, कितें केलें, हें मातशें तुमी समज मिडियान रिसर्च केली, सगळीं पांगरुणां ओपन जातात आनी दिश्टी पडटात खंयच्यान सुरवात जाल्ली, कोण इनवॉल्ड आशिल्लो आनी कितें केलां तें. हें सगळें वता आसतना वी हॅव लॉस्ट गोवन लायफ्स एंड दॅट इज वॉट मॅटर्स. आनी गोवन लायफ्स मॅटर देन दीस पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ताणें घेवची पडटा. ना की काल हांवें खंय सदानंद तनावडेक आयकल्लें की आय वील टॉक टू सेंट्रल लिडरशीप. अरे चलना कितें तुमच्या भितर? म्हणजे गोंयकार पिशे. जेन्ना चार्ज गव्हर्नर करता, गव्हर्नर फटींग सांग मरे तूं इतलो आसा जाल्यार. आय वील टॉक म्हणजे कितें, यू आर ट्रायंग टू फायंड अ बायपास सिच्युएशन वेन बाबा ही आर्टरी बंद जाल्या आनी खंयच्यान वाट काडपाची काय म्हणून. आय थिंक इट्स इनफ फॉर दीस बीजेपी गव्हर्नमेंट अंडर प्रमोद सावंत टू सर्वाइव. दे हॅव टू रिझाइन अँड गेट आउट. President's rule is the call of the day. Next 2 months have to be under presidential rule till the elections come in, and clear mandate for the people to understand what they need for next 5 years. People should be deciding not under pressure of this government or not under the corrupt practices of this government, but as मतदार जे फुडें वचूंक सोदतात तांणी आपले विचार करून फुडें वचपाची आज गरज आसा. इवन भारतीय जनता पार्टीची लिडरशिपा बद्दल उलोवणी चालू आसा, तेजेर तुमी कशें पळयता? खंयचे लिडरशिपा लिडर सीएमा बद्दल बीजेपीन आज तुका आमी सांगपाची गरजूच ना. बीजेपीच्याच लोकांनी सांगलें कोण करप्ट आसा आनी कितें आसा. गव्हर्नरान सांगलां, जो हांगा गोंयांत आशिल्लो त्या टायमार जेन्ना गोंयकार मरताले, हांवें तेन्ना स्वता घेवन गेला सगळें. म्हजे लेटर सुद्दां आसतले विच आय हॅव रिटन टू द प्रायम मिनिस्टर देन, आय हॅव रिटन टू द गव्हर्नर देन, एंड आय हॅव गॉन अँड मॅट हिम पर्सनली. पर्सनल जेन्ना मेळ्ळा सुद्दां ही हॅज शेअर्ड दी सेम एक्सपिरियन्सीस. लकीली, कोइन्सिडेंटली अँड फॉर्च्युनेटली he has spoken at a time when Goa needed to hear सगळ्यांच्या पोटान जे उगडटा पूण भायर आवाज आयकूंक नाशिल्लो. आज स्वता बीजेपीचो गव्हर्नर जो लिंक तांचे कडेन आसा तो उलोवन गेला. आनी हाजेर म्हाका दिसता सेंटर बीजेपीन जे असो गव्हर्नर आसा हू हॅज सेट अ एक्झाम्पल टू द रेस्ट दॅट हाव अ गव्हर्नर शूड एक्ट, दॅट फेलो हॅज टू बी सॅल्युटेड. म्हणजे खरोच सॅल्यूट मारपाक जाय की ज्या गव्हर्नरान आज आपल्या पार्टींतल्या लोकांचेर ताणें सांगलां कोण चुकल्या ते. He's got his links with Morarji Desai, and when you talk about all these things, you very clearly know he's been a very clean and clear politician earlier who has been the governor today. आणि गोंयच्या मेघालयाक कित्याक धाडलो ते तो स्वता ओपनली उलोवन गेल्लो आसा. सगळे विचार ओपनली केला, and he has very clearly said I will not take any of my statements back.
दॅट शोज द व्हॅलिडिटी ऑफ अ गव्हर्नर स्टेटमेंट तो मागीर बीजेपीचो अध्यक्ष कितें उलो नाल्यार मुख्यमंत्री कितें उलो कांय व्हॅल्यू ना द सेंटर हॅज टू टेक कॉग्निजन्स अँड एक्ट इमिजिएटली थ्रू दीस कोइन्सिडन्स ऑर मेड टू बी कोइन्सिडन्स